ওই টেকা যাই তাও গাছ ওই আমাদের ওই কেন তুই বিশাল গহতে ঢুকে থাকো সে বাজে ঢুকে থাকো সেই এরপরে এখন তুতলা মানুষ প্রতিযোগিতার মধ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য আসছে এখন সে আবৃত্তি করতেছে বিচারক বলতেছে এদের কাজ হবে না অনুষ্ঠান কি চলবে অনুষ্ঠান শিল্পীদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা আপনাদের নাচ শুরু করুন अब याद ना रहने दो टूट चुके दिल टूट चुका अब याद ना रहने दो इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ रहने दो ये सच में सुहाने माजी के लम्हों को भुलाना खेल नहीं ये सच के भड़कते शोलों से दामन को बचाना खेल नहीं रसते हुए दिल की जख्मों को दुनिया से छुपाना खेल नहीं और की नजर से जलवों की तहरीर मिटाना खेल नहीं जो आग तभी है सीने में होठों पे न लाओ रहने दो तुम रूठ चुके दिल टूट चुका अब याद ना रहने दो इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ रहने दो हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए हर ऊपर चले गाड़ी हर ऊपर चले गाड़ी ना पेट्रोल डीजल शेखर घुसा कर साइकिल शेखर घुसा कर साइकिल ओ बोले रे घर वाली वाला नया माल बोले ओ बोले रे घर वाली वाला नया माल हवार ऊपर चले गाड़ी हवार ऊपर चले गाड़ी लगे ना पेट्रोल डीजल शेखर घुसा कर साइकिल
গাড়ির মডেল গো চমৎকার গাড়ির মডেল ও সেটা দুচাকা সাইকেল দুচাকায় করেছে কারা সাগায় সাগায় পুরো মারা ৭২,০০০ স্টোর দিয়া এই সাইকেল ভাড়া দুই চাকায় করেছে কারা জায়গায় জায়গায় পুরো মারা ৭২,০০০ স্টোর দিয়া এই সাইকেল ভাড়া চিন্তা করে দেখ না তোরা চিন্তা করে দেখ না তোরা ২০৬টা নয় এক্সেল মানুষ একটা দুচাকা সাইকেল কি চমৎকার গাড়ির মডেল গো চমৎকার গাড়ির মডেল মানুষ একটা দুচাকা সাইকেল